channel, Cocktail Hour, with me, Karina Basrewan. As you know, I will be gathering my friends, close friends, colleagues, even new people that I've just met, for them to come in and share a little bit about their life, their career, love, relationships, and everything in between. Now today, kita kedatangan tamu who is very close and dear to my heart. And she's my crazy partner in crime since like 20 years ago. But not only that, she is a wife, she is a mom, she's an actress, she's an influencer, she's a content creator, she's a model. She's pretty much everything you can ever imagine. Here is Michaela Patrick! Hi! Definitely not crazy anymore. Yeah. Now the Zen partner in life. She's Zen, crazy in a very Zen way. Yeah. No, I mean, when we're still like, we're loud. No, crazy healthy. Like healthy Healthy, tapi crazy. versi, ya, jadi crazy-nya versi healthy aja. Iya, menurut aku itu penting loh. Penting. Crazy tapi healthy lah. It comes with age, right? Not that old! You call me old, you're old! No, I meant like We're us. the same! Like us, okay. Let me rephrase We're not that. old! Let me rephrase that. It comes with family. Yeah. With having a... No, we're just kind of a little bit more mature now compared to what we So were it does when we come with first... age. We age like fine wine. I mean, we're not old, but like, Stop we're talking obviously about this older. age. Okay, anyway. Gak, gue 95 tuh masih muda. Kan coba yang di belakang kamera kan langsung berasa tua. Jangan sosok ngomong kita tua. Iya, kayaknya aku lebih nge-offend mereka daripada kamu. Okay, that's true. Okay, Mick, so tell me, how's life? What's new? A lot has changed since high school. A lot. A lot. Dari mana ya? Gue nikah tapi Iya. satu negara nggak tahu gue nikah, gue hamil satu negara tahu. Mohon maaf, aku aja nggak tahu ya gimana tuh. Jadi that was quite intense. Yeah. Okay, you know what? Let's start with that. Now let's like rewind a little bit to like high school days. High school days? Towards the end kali ya. Jadi there's this thing Michaela really loved to do in high school. Kita buka-bukaan nih sekarang. Bahas yang mana nih? Jangan aib dong. Nah, cukup di gimana she used to love barging on me in the shower. So she'd ride her bike. Jadi kita tuh dulu tuh neighbors. She lived down the street, literally like 2 houses down. And after school, kalau bosen, dia naik sepedanya. And then she would just like go up, hi tante, hi mbak. She knew where my room was. Let's go! And I was in the shower like, oh my god! Do you remember? No, you weren't. Oh my god. You're I like, was like, get out, Michaela! Terus aku bilang, udah lah, intinya I've cepet seen aja everything. Gue udah pernah lihat semua. Yeah. So we definitely grew up since then. Yeah. But we'll fast forward a little bit since graduating high school. Terus kamu nikah, kamu punya anak. Okay, let's just touch on that a little bit. As your friend who's known you forever, Yes, basically. Aku aja nggak tahu tuh waktu itu kamu nikah gitu. Maybe because I mean we were all scattered. No. College. Semua nggak Nah, tahu. itu aku yang mau aku touch tuh itu. Kamu merasa gimana gitu nggak kayak? Did you get feedback kayak orang mikir yang aneh-aneh gitu? Kok kamu at the time 18 tahun kok langsung nikah gitu? I mean, in our society it's quite young. Ya iyalah. Makanya gue gak ngasih tahu. That's the idea. Kayak kenapa gue decided untuk nikah tanpa satu dunia atau satu Indonesia tahu, karena gue males. Gue gak mau dapat feedback. Gue pengennya tuh nikah, pas gue nikah, gue bener-bener bisa menikmatin jadi istrinya Fardan. Right. Gue gak mau tuh selama gue nikah sama Fardan, gue dapat dari kiri kanan social media cepet-cepet, lu masih muda, ini mah gak mungkin lama, gini. Ini pasti hamil duluan, ini pasti itu. Right. Nah, gue udah tahu selama gue dapat negatif itu di social media, kemungkinan my relationship, my wedding sama suami aku, terus juga pernikahan sama suami aku belum tentu bagus gitu loh. It's just too much. Yeah, sometimes gitu. I think that's the thing with keeping things private kan. It shuts off that outside noise. That more often than not, kadang-kadang masalah itu kan timbul bukan dari apa yang di dalam. Enggak. It's what's outside, right? And the noise that pressure dari goes luar through. tuh lumayan bisa ngerusakin
apa sih Pasti. pernikahan orang, jadi aku nggak mau. Nah. Nah, tapi pas ini ada tahu-taunya ada tapinya. 2 tahun kemudian tahu-taunya gue hamil. Itu ya maksudnya did you plan on getting pregnant? no, karena gue pas itu lagi pakai KB, di mana kan KB itu kan kayak 99,9% aman gitu loh, nggak mungkin jebol. Ini kejebol, terpaksa gue udah hamil kan dengan, tapi menurut gue ya gue nggak usah stres, gue nggak usah bingung, gue nggak usah gimana karena gue udah nikah. Iya. Dan gue selama ini udah nikah di 2000 berapa ya, gue jadi 2014, gue baru ngelahirin di 2016. Jadi kalau orang mau hitung, ya lu mikir aja, gue nggak hamidun, gue ya gimana gitu loh. Tapi shock lah pas gue nge-upload kondisi perut gue udah segede gabang gitu. Loh udah. Karena hamil banyak yang duluan. nggak tahu kamu nikah. Iya, jadi keluarlah gosip-gosip kayak dia udah hamil tapi kapan nikahnya, ini kok nggak ada resepsi, nggak ada apa gitu. Tapi simple sih, karena zaman sekarang dengan kita ada buku nikah, ya udah gue pakai conference, gue langsung buka aja jepret buku nikahnya. Kan buku nikah ada tanggal, kalau ada tanggal baru gue stres, karena ada tanggal gue aman. So you're safe. You got that covered. Safe. Now at the time, aku masih ingat waktu itu pas kamu hamil, we caught up for a little bit. Dan waktu itu kamu, you were in university, ya kan? You were studying in Sydney. I was studying So in Sydney. that's where you found out. No, I found out when I got back. After first term, like I did 1 semester, and then ya udah, tatanya udah ada yang gerak di dalam perut. Karena gue tahunya kan telat gitu kan. I found out pas gue udah hamil baru 5,5 bulan. Jadi sebelum itu you didn't know at all? No. Nggak ada kerasa gimana gitu, like morning sickness, I don't know. Nah, aku nggak ada. Like the symptoms of pregnancy. Ya biasanya kan orang katanya muntah dulu, sakit pegel apa-apa. Nah, gue nggak ada tuh. Gue nggak ada itu sama sekali, makanya gue nyaman aman. Tahu-tahunya di pas sampai Jakarta gue bilang sama suami gue, kayak ada yang gerak kayak di dalam perut. Apaan itu? Ya semoga tuh bayi shy, kalau itu binatang gue panik lebih serem lagi ya. Jadi nggak ada sempet gimana ya udah lari aja ke rumah sakit cek tatanya, lu udah hamil ya 5,5 bulan plus ini laki, terus kasih lihat Monas ya dia. Udah, that's it. Gue dalam 3-4 bulan gue lahirin ya, gitu. Jadi that was quite kayak fast forward banget, karena gimana gue harus siapin untuk gimana ya gue bisa nge-info satu Indonesia bahwa gue tuh sebenarnya udah nikah ya 2 tahun yang lalu, dan gue sekarang udah hamil. Karena people, gitu. I mean, especially here, right? Social media mah lumayan sangar ya, apalagi netizen Indonesia. Bukan lagi paling top juara. Kalian. Kalau tombolnya tuh I know, kayaknya itu mereka jempolnya mereka tuh pedes. Nah, maraton kali ya setiap pedes hari. Intinya. Jadi itulah yang menurut aku lumayan yang buat aku kenapa dari dulu when I wanna do something, sometimes menurut aku nggak harus selalu ngepost, tapi ada certain things kita terpaksa harus ya. Especially as a public figure, right? I mean, people look up to you, people want to. Kayaknya gue nggak mau ngasih the wrong message, jangan sampai orang ngira Michaela hamil terus gak nikah ya gila kali. That's not the message I wanna give. It's just the message is that sorry ya, gue emang gak mau ngabarin aja karena you have your reasons. Dan gue ngasih tahu. And I feel like as a public figure, we should still be able to set those boundaries, kan? Kayak bagaimanapun we're still human and we do have our own private lives. Tapi caranya harus juga proper. Nah, benar. Harus ada cara yang tertentu gitu. Because you have to consider a lot of people. In this sense. Dan gak usah ngikutin mereka. Kalau netizennya kasar, belum tentu ngapain kita harus bahasa kasar. Udah lu balasnya faktual, lu bahasnya dengan baik. Mau orang juga, namanya juga gak mungkin di dalam dunia ini kita gak ada haters. Jadi bodo amat kalau ada haters pun yang gak suka terima dengan kata-kata kita, ya udah. Intinya gue niatnya gue udah ngomongnya dengan baik, faktual. You've done your part. Lu mau terimanya negatif, ya itu. That's on you. Ya itu tanggung jawab lu nanti sama di atas ya. Aku setuju banget sih. And I mean, back in high school kan kamu waktu itu masih kayak sering banget kan, very active in shoots, modeling. Banyak juga kamu sinetron. I mean, you were doing like 100 things at once. Nah, has that changed since you like started a family? You know, you gave birth. Kamu sekarang punya anak. Are you still doing everything? Yeah. Obviously kayak pas aku bilang sama suami aku, gue udah hamil terus gue mau lahirin, gue mau ada kerjaan. Selama gue dapat kerjaan yang cocok, gue mau dapat kerjaan di mana gue bisa lebih banyak di rumah. Kedua,
jam kerjanya itu juga nge-over karena menurut gue anak aku ini Ace adalah di golden years. Gue percaya banget sama 0 ke 6 tahun. Itu ada golden years yang gue mau bener-bener nancepin semua hal-hal untuk ke dia dan dimana gue harus fokus ke dia. Setelah itu mau dia ngapain aja gue udah tahu, gue udah tanemin nih 0 ke 6 itu agama lah, cara dia ngobrol sama orang, etika gitu, manners itu semua yang gue harus nanemin ke dia tuh dari 0 ke 6. And the role of a mother is so important in those crucial years. Apalagi dia anak laki. Dia tuh lagi fokus banget kepada saya. Tapi nanti pas di 7 ke 12 itu pasti ke bapak. Abis itu balik lagi ke mama. Jadi gue pernah pas sama Ace itu, gitu ya? gue baca buku, gue baca buku banyak banget tentang anak. Especially ya gue harus karena gue ngelahirin anak gue di umur 21. Kalau gue nggak baca buku, gue nggak persiapkan diri, gue takutnya gue kacau. So you wanna be the best you can be, especially out of everything that you are, pasti the most important thing for you is as a mother, as a wife and as a mother. Parah, karena jangan salah, anak itu refleks kita ya. Jadi kalau aku ngelakuin sesuatu kepada Ace, cara gue ngajarin dia, terus dia datang ke publik, orang kan akan lihat Ace dan dia akan ngeh gue gitu kan. Dia akan bilang, ini anaknya Michaela nih, sopan ya, ini ya gitu. Kalau dianya kacau, pasti gue yang kena. Ya lu ngapain sih Mi, kalau I didn't have time, ya kan gak bisa, gak ada alasan gitu. Good enough excuse. Itu benar banget sih. And how old is he now? He's 5, he'll be 6 in October. He's a Libra too? Gue ngerasainnya kayak gue baru banget lahir, kayak 3 tahun yang lalu. Gitu ya? Cepet ya? Cepet banget, semua cepet banget. Jadi gimana, ada planningan Ace bakal punya dede nggak? Sebenernya iya, jadi kemarin pas ulang tahunnya Farah kan April tuh kemarin, and I decided kan, lu tahu kan suami gue dari kemarin udah ngegonggong kayak ayo sayang, anak kedua, kapan nih gitu kan. So I decided for him as a surprise, gue decide untuk lepas my KB for him. So I don't know. We're hoping gue langsung kayak there's another little Michaela. It's like anytime now. Gak tau nih gitu loh. Dan aku orangnya gak mau ngecek, I rather just go with the flow. Gue juga gak, banyak orang suka nanya, ini kayak you doing any program? No, gue cuma lepas KBDC terus gue ikut with the flow. Karena gue gak mau ke pressure, gue gak mau gimana. And usually it comes when you're not thinking about it kan. When you're relaxed and you're everything like, gitu loh. Jadi another blessing. So besides juggling Ace and looking like $1 million every day. Ya gila. Amen. Gak gitu. Kamu sibuk apa lagi nih these days? I'm genuinely asking this because I haven't seen you in so long. So what are you busy with these days? Sadly, my busy is trying to recover. Gue masih recovering soalnya. Are you okay now? Recovering. So kamu jangan capek nih. See, that's another thing. I see your stories. You're doing 100 things at once still, and juggling like Ace, home, your husband. Mungkin kalau dibilang kerjaannya banyak enggak, tapi masalahnya karena kondisi aku hands on mom aja, jadi gue udah sibuk di kerjaan. Pas sampai rumah itu, gue jadi ini nggak bisa istirahat juga gitu. Gue megang anak, PR. Sampai sekarang kalau PR dia harus sama aku, nggak bisa sama yang lain. Kalau di dalam agama gue kan apa yang kita ngajarin ke anak itu tuh kita dapat pahala, jadi why not gue dapat sisi dari situ gitu. Tapi dia dia sering nggak ikut kamu syuting atau kalau kamu? Oh iya, jadi salah satu kerjaan aku alhamdulillah di mana kita sering bisa kerja bareng, syuting bareng. Jadi gue ngerasa selama gue kerja itu, gue nggak kehilangan time nih sama Ace. Kan kamu udah ceritain nih perjalanan pernikahan kamu. Nah, buat teman-teman yang not only sure that they want to get married, tapi kan you mentioned before juga nikah tuh tetap butuh modal, tapi bukan yang nggak ada modal, tapi irit modal. So, can you give us some tips gimana kita bisa irit modal saat planning pernikahan? Jadi untuk tips and tricksnya adalah pertama tujuan kamu sama suami kamu, going to be your husband sama keluarga kamu sama nggak? Kalau tujuannya udah sama ya ikutin seperti itu aja. Dengan saya, aku emang tujuannya karena cuma untuk nikah pengen sah aja.
ngapain gue keluarin hal-hal yang menurut aku tuh nggak penting Iya, di hari itu unnecessary ya. gitu loh. Jadi masalah dekor gue nggak minta, ya kan dekor itu paling mahal. Semua yang udah pernah nikah tahu dekor itu paling mahal. Udah naro, abis itu malamnya udah diambil. Lu nggak pernah lihat lagi tuh dekor, bukan lu bisa bawa pulang kan gitu loh. Nggak bisa dipajang ya di rumah. Bisa dipajang juga di rumah gitu loh. Dan kedua adalah masalah makeup hair. Aku emang udah bisa makeup and hair by myself, jadi I didn't think I need to get an MUA atau hairstylist at the time. Jadi gitu aja. Ketiga, masalah makanan. Tipsnya biar kamu nggak usah harus siapkan makanan dari jam gue jam 10 ke jam 11 itu makanan macam apa? Gak ada. Lu breakfast udah pasti di rumah, makan siang lu masih kenyang, ya udah gue siapin air putih doang. Jangan sedih. Modalnya air putih doang ya. Jadi gitu. juga nikah. Jangan Udah sedih, air bukan putih air doang. putih gue beli kayak air putih cantik, Galon. enggak, di dispenser gue ada, gue kasih lu Galon di rumah. gelas. Nih, bisa isi sendiri. Sendiri gitu. Gitu sih Dan ya. keempat apa lagi ya? Mungkin masalah mahar dari suami, aku bilang terserah sayang, karena gue bukan butuh apa yang lo ngasih aku hari ini, gue butuh apa yang lo akan kasih Di gue depan. di lifetime aku, which is gue mau kamu bantuin aku DP rumah, gue minta kamu untuk bantu gue bisa beli ini, bisa beli itu, bisa beli ini. Gue gak butuh maharnya, gue terserah lo mau kayak gimana. Jangan sedih, cincin aja nih, gue baru dapet cincin itu pas Ace itu umur 2 tahun. Jadi nggak langsung dapat Gue gak dapet cincin pas nikah. Enggak, karena cincin itu mahal. Iya. Mahal, mau lu sekecil apapun mahal gitu. Lihat nih sekarang dia cincinnya ada gue 12 jadi cincinnya dia loh. banyak, Chay. Harganya 15.000, 20.000, 20.000. Cincin aja gue gak minta. Kenapa? Aku bilang aku sekalian pengen mintanya di mana pas lu udah di posisi di mana financially lu beli cincin lu gak akan susah. Gue nikah suami aku bukan untuk nyusahin dia. Gue maunya gue nikahin dia. Saling membuat Dia each itu other's lives ngerasa gampang. gara-gara gue hidup gue bisa lebih baik ya sayang, gue bisa lebih maju ya, hidup gue bisa Tuh. lebih baik gitu loh. Tuh itu paling penting. Jadi kalian sebelum nikah nggak hanya aduh aku mau my wedding seperti ini, sewow ini. Enggak, as we have heard from Michaela herself, mau nikah itu bukan nggak perlu modal, tetap perlu, tapi bisa banget minim karena yang paling penting is the life after marriage. So 10 years, where will Michaela Patrick be? Where do you see yourself in 10 years? You know what? Seharusnya dulu gue kira in 36, 37 years gue masih di Indonesia, anaknya udah buntut udah 3, gue pengen banget punya anak laki semua, 3-3-nya. 3 laki. Iya, gue gak mau ada cewek. Why? Karena gue pengen nomor 1. Kalau di cewek itu bapaknya pasti nengok ke dia gitu lah, dia Juga berantem sih, ya. terus nanti sama gue. Tapi kayaknya gitu. walaupun ada anak cewek, Fardan tetap ngeliat kamu Nggak, as number one sih. Oh ada Tapi anak 3 cewek. cowok, ya nggak 3 cowok juga sih. Kalau Mi. cowok semua kagak dia nengok, Shay. Sekarang aja dia Ace cowok. aja dia pula baby. Jadi Baru ngomongnya Ace. 50 years from now masih baby. Iya, aku mainnya mikir. Iya. Nanti kalau ada anak cewek baru ke dia pasti. Terus nanti kalau berantem pasti dipermasalahin nanti. Gitu ya. Jangan sayang, kasihan dia, jitak lu. Gue masukin nih ke dalam perut gue, gak ada kasihan-kasihan. Balik sini, balik. Karena kan mau gimana sih anak ini kan after they hit 20 years kan dia akan nikah. Dia kan punya keluarga sendiri. Jadi gue suka ngomong ke Fardan, ujung-ujung mereka pada hilang, ujungnya mereka udah punya keluarga. Ujungnya lo balik lagi sama gue. Ujungnya cuma ada gue. Jadi kalau lu sok-sok milih mereka, gue jitak ya, gue hilang juga. Nah, lu siapa gitu kan? Bahaya tuh. Jadi I decided gue mau punya 3 laki gitu loh. But now I don't know, after yesterday, maybe I'm in another country. Yeah, another I know. country. Maybe you never know where life takes you, But right? still 3 boys ya. Itu tetap ya? Iya, tetap. Mau tinggal di mana pun Mana ya, itu tetap 3 three boys. boys, gitu. Oke, well, Kalau ada cewek gue kasih ke lu ya. sini main ke anti. Sultana. Gak boleh ada terkait sama Fardan ini No, cewek. ada pokoknya. Apa babysit kami. Well, I'm open for babysit. I feel like I should open a daycare. Yeah, I'm a pretty cool aunt. Tapi kalau lu udah punya anak lu gak mungkin mau daycare. Iya sih, enggak sih Mik nih balik. Iya. Gak mungkin. You can have it back. Wush gitu kalau bisa. Honestly, oh my gosh, Mick, it's always a pleasure to chat with you and see your 10-year life plan. Hopefully ya, kamu 3 boys walaupun tinggal di Jakarta or anywhere else in the world.
Yang penting 3 boys. So Yeah. Fardan, notes to you. Yes. Notes to you, Notes to you. Fardan. You should watch this. All right, Mick. Thank you so much for your time. Thank you so much for having Of me. course, This was for sharing so with fun. us and being an inspiration. Mungkin teman-teman kita yang pingin nikah muda juga, punya cita-cita, bisa juggle career and a family. You've definitely become an inspiration to me and to others. So thank you so much. Amen. Cheers to you. Cheers. Cheers. All right, guys, that's Michaela Patritz. Thank you for tuning in to another episode of Cocktail Hour. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, and I will catch you on the next episode. See you.